Good afternoon, everyone. My name is Andinet Gubae from Seattle's St. Gabriel. I'm going to be representing the Northwest region, including Portland, Seattle, and Vancouver. And we have Vision for Church. Specifically, our vision was English youth/young adult conferences. So let's start off with the obvious issues and problems. The first one is young adults are not coming back to the church after college. For example, I obviously graduated high school a couple years ago, and I still came back because I had that drive to come back. Some of us have brothers and sisters or even kids. They move away about 4 or 5 hours away for school, and they don't come back because they don't have the drive or they can't find anything. That's their calling. Our churches are not supporting this demographic. Another one is churches are having their own internal issues. So that can go on a long range. Every church has their own issues, but we also need to pay attention that we have a generation that needs to be filling in the generation that is passing. And the churches are extremely huge. We sat in our meeting a couple weeks ago and we talked about the problem specifically, and this one was a huge one. There's about 1,000 members in our church, and we have like 2 fathers. And you can't expect the 2 fathers to have 500 people and 500 people. It doesn't make any sense. So the ratios are totally off, and it makes it really hard to pay attention to each and every one of us. So the research that was done was the EOTC in the past of trying to hire individuals. So it can be from all types of different churches that are oriental under ours. They've tried putting together small conferences. For example, at our church, if Mamher Anduaram comes, we would specifically have like a Saturday or a Sunday dedicated to the youth. So why is this happening? We use the language barrier as a huge excuse. Oh, the kids don't understand Amharic, so there's no reason for them to be upstairs during Kadase, or there's no reason for them to listen to any type of subcuts, which doesn't make any sense. We're covering it up. It's more than just language. The church itself, it's not giving any type of education, so there probably is no Sunday class or a regular Bible study specifically for them. There's no attention. Let's go back. Go back. There's no attention that's giving. It's not engaging, even if it's given. Like I said before, the reason why they're not coming back is there's nothing to look forward to. And they cannot communicate with the older clergy. So for example, if I try to go up to my priest, I pretty much grew up in the church, so it's easy for them. But for people who are new and are coming in, that generation gap and that different culture differences, it makes you, or specifically for me, it intimidates me at a certain extent. So was it effective? To a certain extent. It's helped people realize there's more of a demand in this demographic. So there's a couple people working towards it. At the same time, we do need more resources. We do need more individuals who are theologically trained. For example, we have cases, Zagabri is a great example, Mabrano, great example. Next. So what now? We all know what the problem is. And the thing is, we can't just sit around and talk about our problems every single day, right? We gotta move on and figure out what to do. So we did say that there is a problem with not finding enough teachers. Until then, we can use what we have. So Seattle's St. Gabriel's the ones in purple. We have LA's YIM and Atlanta's UIC God and Servant Prep Group 2. Last May, we were all in Los Angeles. This is what I hosted. And we were all given a servant preparatory training by Andinet Gubae. So this included Atlanta, Houston, Los Angeles, Ottawa, Sacramento, San Jose, and Seattle. So now working with Group 2. So Group 2 was formed by the Servant Prep. We were all split up in our different age groups of what specifically we were interested in. And Group 2 was specifically on the young adults and the youth. So by working with the 2 groups, so Group 2 itself and the other 3 that I talked about Seattle, UIC God in Atlanta, and YM in LA, we can plan regional conferences. Before we all came to Andinet Gubae, we had regional conferences within the Northwest, within different areas in California, East, and so on and so forth. So what we can do with these groups is have the exact same thing. We would have Servant Prep Group 2, and also have a couple of different groups come together as one committee. We did that back in January when we did YM
for Tekle, and it went beautifully. So what we could do, or what our strength, we could create and strengthen spiritual growth and fellowship amongst ourselves. Earlier, our host was saying to mix in with different people instead of sitting with your own church, and specifically so you can exchange numbers and get to know each other and learn from one another. So it's the same thing. Instead of myself only contacting Seattle, I can go out and contact LA, contact Atlanta, and so on. So we can possibly fly in teachers who are trained or already have experience, like I said, for cases like Gubae. And also, by using what we have Andinet from here from Ottawa, we have Henok from LA, and it keeps on going from there. So nice. And then last one, what will be needed? We do need servants who are passionate and have the drive. You can't be happy about it one day, go to sleep, and then the next day you're like, it's fine, I'll do it tomorrow, and be procrastinating. It doesn't make any sense. And that's not a dream, or it's not a vision. It's just something that's an emotional feeling, as Abba used to say. Do not go off of your emotions. It needs to be specific. We do need support from all groups of the church. This includes the clergy, this includes the board, this includes everyone, every single person. Fundraising to provide for all essential materials, so that would include transportation, accommodation, different things that they would need. And also constant prayer. We know as Christians, one way of our communicating with God is not just mazmur or listening or whatever the case is. We do need to pray. We talked about yesterday with cases we have time to sing mazmur for like 30, 40 minutes, but when it comes to prayer, we kind of just like leave or something like that. So let's all remember to have a constant prayer, and thank you. That's all. እሺ በጣም እናመሰግናለን። እታችን ሄደልን እንግዲህ ኖታችሁን እያያዛችሁ የሁሉንም እያዳመጣችሁ አሁን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ያው ኖርዝ ዌስት ሪጅን ነው ከሲያትል ቫንኮቨር እና ፖርትላንድ ወንድማችን ኪሩቤል እነሱ ደግሞ ራእይ ምን እንደሆነ እዚህ መጥቶ ያስረዳል። እሺ አመሰግናለሁ። የታደራችሁ እኔ ያው ከሲያትል ከግብረ ቅዱሳን ቤተክርስቲያን ነው የመጣሁት። ለማታውቁኝ ስሜ ኪሩቤል ይባላል። በሪጅናል ጉባኤ ላይ እኛ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ከተወያየንባቸው ቪዥኖች ውስጥ አንዱ ትምህርተ ሃይማኖትን ኖርዝ አሜሪካ ባሉ አብያተ ክርስቲያናቶች ውስጥ እንዴት ተደርጎ በትምህርት መልክ የተዘጋጀ መስፋፋት እንደሚችል ነው። ኢሳያስ እና ያው በትምህርት ሃይማኖት ብዙ ነገሮችን ነው የምንማረው እና ትምህርት ሃይማኖት ያስፈለገበት አበያዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? አንደኛ ፈጣሪ ዓለማትን እናውቃለን በትምህርተ ዓለም። ሁለተኛ የሰው የተፈጥሮ ምንነቱን እንረዳበታለን በትምህርት ሃይማኖት ውስጥ። በሳይንስ ግኝት ከመሳሳት እንድንበታለን። በትምህርት ሃይማኖት ውስጥ ፍቃደ እግዚአብሔር ምን እንደሆነ እናውቅበታለን። ሌላ ደግሞ ያው ከሰይጣናዊ ተግባራት ራሳችንን እንዴት ማዳን እንደምንችል በትምህርት ሃይማኖት ውስጥ እናውቃለን። ትምህርት ሃይማኖት ሌላ ደግሞ ስነ ምግባርን ያስተምረናል ትምህርት ሃይማኖት እና ትምህርት ሃይማኖት ለሁላችንም አስፈላጊ ነው እና ያው እንደነገርኳችሁ ቪዥኑ ዋናው ሪሊጂየስ ኤጁኬሽን ወይም ትምህርት ሃይማኖትን እነዚህን ቅድም የጠቀስኳቸውን ሀሳቦች ለህዝቡ በሚረዳው መልኩ ለማቅረብ ነው እና የቪዥኑ ጎል በኖርዝ አሜሪካ ያሉትን ቤተክርስቲያኖች በዚህ በትምህርት ሃይማኖት የትምህርት ስርዓት በመገንባት ትምህርት ሃይማኖቱን ማሰራጨት ነው። ይህ ራዕይ ያው መጀመሪያ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሪጅናል ጉባኤ ውስጥ በተሳተፉ ሰዎች ነው እንትን የተደረገው እና እነዛ ሰዎች ትምህርት ሃይማኖትን ለመማር ግሩፕ ፎርም አድርገዋል በክብረ ቅዱሳን መድኃኔዓለም ውስጥ። አሁን ግን በተለያዩ ምክንያቶች ተግባራዊ አልሆነም። አንደኛው ያው የጊዜ እጥረት ነው። ሁለተኛው ያንን ግሩፕ ኦርጋናይዝ አድርጎ ትምህርት ሃይማኖቱን ለመጀመር በቤተክርስቲያን ውስጥ
እንቅስቃሴ ስላልተጀመረ የራእይ ገና ተግባራዊ አልሆነም። ሌላው ደግሞ ያው ቤተክርስቲያናችን አዲስ ስለሆነ በኪራይ ስለሆነ ያለ ነው ቤቱን ማግኘት አልተቻለም እና በእነዚህ ምክንያቶች ቪዥኑ ገና ተግባራዊ አልሆነም ማለት ነው። ይህን ቪዥን በሚወጣበት ጊዜ ጠቅላላ የነበሩ ችግሮች ተብሎ የታዩት ምንድን ናቸው? ትምህርት ሃይማኖትን በተመለከተ ቤተክርስቲያኗ አሁን ክርስቲያኑ የሚረዳበትን እንትን የምታይበት ሁኔታ ዝቅ ያለ ስለሆነ ግንዛቤው ያ አንደርስቲሜት ስለተደረገ ትምህርት ሃይማኖት በአግባቡ በቤተክርስቲያኖች ውስጥ እየተሰጠ አይደለም። ሌላ ደግሞ በቂ መምህራኖች ያሉ በቤተክርስቲያናት ውስጥ ትምህርት ሃይማኖት ትምህርት ይሰጥ ቢባል፣ ሌላ ደግሞ ስታንዳርድ የለም። ትምህርት ሃይማኖት ይሰጥ ቢባል ስታንዳርዱ ምንድን ነው? ለህፃናት፣ ለወጣት፣ ለትልልቆች ተብሎ የወጣ ስታንዳርድ ስለሌለ ያ አንድ ችግር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ክርስቲያኑ በትምህርት ሃይማኖት ላይ ያለው እውቀት ምን ያህል ነው የሚለው ራሱ ተጨባጭ የሆነ መረጃ የለም። የተለያየ ግንዛቤ ነው እያንዳንዳችን በትምህርት ሃይማኖት ላይ ያለን እና እሱ ራሱ በጠቅላላው አንድ ችግር ነው። ሌላ ደግሞ እንደ ችግር ያየ ነው አሁን ያሉ መምህራን ፎከስ አድርገው እያስተማሩ ያሉት በድህነተ ትምህርት ላይ ነው። ያው ይህም የትምህርት ሃይማኖት አንዱ አካል ቢሆንም ፎከስ ተደርጎ ትምህርት እየተሰጠ ያለው በድህነተ ሃይማኖት ትምህርት እዛ ላይ ያተኮረ ስለሆነ ትምህርት ሃይማኖት ትንሽ ትኩረት አልተሰጠውም በሚል ችግሩን አይተነዋል። ይህን ችግር ሊያስተካክሉ ይችላሉ ብለን ደግሞ የተደረግናቸው 3 ናቸው። አንደኛው ቤተክርስቲያን መሪዎች ናቸው። ሁለተኛው መምህራን እና ሰባኪያኖች፣ ሌላው ደግሞ ያው ህዝበ ክርስቲያኑ ነው ይህን ችግር ሪዞልቭ ማድረግ የሚችለው። እንዴት ተደርጎ ነው ችግሩ ሊቀረፍ የሚችለው ካልን ያው ትምህርት ሃይማኖት ማንም ሰው ከራሱ ፈጥሮ ወይም ክሬት አድርጎ ሊያስተምረው የሚችል አይደለም። ከአባቶች የምንወርሰው ስለሆነ እነሱ የመጀመሪያውን ኃላፊነት በቤተክርስቲያን ውስጥ ይወስዳሉ። ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ብዙ አይነት ትምህርት ሃይማኖቶችን የሚያግዙ ሪሶርስ አላት እና እነሱ እነዛን ሪሶርሶች በማሰባሰብ ጠቃሚ ይሆናሉ ያሉትን ኮምፓይል በማድረግ በማዘጋጀት ሶሉሽን ሊመጣ ይችላል። ሌላ ደግሞ መምህራኖችን በትምህርት ሃይማኖት ላይ እንዲሳተፉ በማገዝ ሶሉሽን በአባቶች ዘንድ ያለውን ችግር ሊቀረፍ ይችላል ብለን አይተናል። መምህራኖች ወይም ሰባኪዎች ደግሞ በትምህርታቸው ውስጥ ትምህርት ሃይማኖትን በማካተት ከድህነተ ትምህርቱ በተጨማሪ የትምህርት ሃይማኖትን ትምህርት በማካተት ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል ያሉ መጽሐፍቶችን በመተርጎም በመጻፍ ይህን ችግር ማቃለል እንደሚቻል፣ ህዝበ ክርስቲያኑ ደግሞ ስለ ሃይማኖቱ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ብዙ ጊዜ በትምህርት ሃይማኖት ላይ ጥያቄ መጠየቅ እንፈራለን እና ያ ደግሞ ከህዝበ ክርስቲያኑ ያለ ችግሩን መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ እንደሆኑ፣ ሌላ ደግሞ ልጆቻችንን በማስተማር እኛ ያወቅነውን ነገር ለልጆቻችን በአግባቡ ማስተማር አለብን። ሌላ ደግሞ ቤተክርስቲያኗ በአሁኑ ሰዓት በቂ የሆኑ ትምህርት ሃይማኖትን ሊያስረዱ የሚችሉ ሪሶርሶች አሏል። እሱን ራሱ በመጠቀም ትምህርት ሃይማኖት ላይ ያለውን ችግር መቅረፍ ይቻላል። ሌላ ደግሞ ጊዜ ነው። ብዙ ጊዜ ያው ትምህርት ሃይማኖት ቢሰጥም በቤተክርስቲያናት ውስጥ እኛ ራሳችንን ጊዜያችንን መስዋዕት አድርገን በቤተክርስቲያን ተገኝተን ትምህርቱን መከታተል ካልቻልን ሌላው ችግር ነው የሚሆነው እና ያንን ጊዜያችንን ኮሚት በማድረግ ችግሩ መቅረፍ እንደሚቻል ነው። ያው ይህ ራዕይ በጣም ትልቅ ራዕይ ነው። ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው። በአጭር ጊዜ መፍትሄ የሚገኝለት አይደለም እና እንደ መፍትሄ አድርገን የተወያየንበትን ያቀረብነው ምንድን ነው? ያው ራዕዩን ተግባራዊ እንዲሆን ለቤተክርስቲያን አባቶች
ተላልፎ መልእክቱ የቤተ ክርስቲያን አባቶችም የመጀመሪያውን ኃላፊነት ወስደው በያጭርና ረጅም ጊዜ ጎሎችን በማውጣት ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል መጽሐፍቶች እንዲተረጎሙ በማድረግ እነሱ ወደፊት ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል እና ደግሞ እነዛ መጽሐፍቶች ደግሞ በማተም ችግሩን መቅረፍ እንደሚቻል ተወያይተናል። በአብያተ ክርስቲያናቶች እና ደግሞ የቤተ ክርስቲያናቱ አባላቶች እነዚህ ትምህርት ሃይማኖት ላይ ያተኮሩ ትምህርቶችን በማዘጋጀት ወደፊት ይህን ችግር መቅረፍ ይቻላል። ለቅዱስ ሲኖዶስ ወይም ለአባቶች የሚያስፈልገውን እርዳታ በመደገፍ አብያተ ክርስቲያናቶቹ ችግሩን ማቃለል ይቻላል። ሌላው ደግሞ ያው አንድ ነገር እንዲሰራ የግድ ገንዘብ አስፈላጊ ነው። በገንዘብም ይህን ራዕይ በመደገፍ ችግሩን ለወደፊት መቅረፍ ይቻላል። አንድነት ጉባኤ ደግሞ ያው ራዕዩ የወጣው በአንድነት ጉባኤ ፕሮግራም ላይ ስለሆነ አንድነት ጉባኤ ባሉት ዲፓርትመንት ስር ትምህርት ሃይማኖትን የተመለከተ ክፍል ፈጥሮ በትምህርት ሃይማኖት ላይ ፎከስ አድርጎ ትምህርቶችን ማሰራጨት ይችላል። ኮንፈረንሶች በሚደረጉበት ጊዜ ኮንፈረንሶቹ ትምህርት ሃይማኖቶች ላይ ፎከስ ያደረጉ እንዲሆኑ በማድረግ ችግሩን ለወደፊት ማስተካከል ይቻላል። ሌላ ደግሞ አዌርነስን ክሬት የሚያደርጉ የተለያዩ ማቴሪያሎችን በማተም አንድነት ጉባኤ ይህን ችግር ለወደፊት መቅረፍ ይቻላል። አሁን በቅርብ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ይህን ራዕይ በተመለከተ ምንድን ነው? ያው ራዕዩ በክብረ ቅዱሳን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሆነ የጀመረው እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ የታሰበውን ትምህርት ተግባራዊ ማድረግ አንደኛው የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ሌላ ደግሞ በዚሁ ቤተክርስቲያን ስር የሚሰራጭ የሬዲዮ ፕሮግራም አለ፣ ቃለ ጽድቅ የሚባል ስልክ ቁጥሩ እዛ ላይ ተቀምጦላችኋል። 24 ሰዓት በመደወል ትምህርቶችን፣ መዝሙሮችን መከታተል ይቻላል እና በዚህ ሬዲዮ ላይ ትምህርት ሃይማኖቶችን የተመለከቱ ፕሮግራም አለ። አንድ ትምህርት አቦ የሚል በዛ ውስጥ መጽሐፍቶች ይነበባሉ። በዚህ ላይ ግን ተጨማሪ አንድነት ጉባኤ ወይም እዚህ ውስጥም ያላችሁ በኋላ ኮንታክት እኔና ኢሳያስ ማድረግ ትችላላችሁ። ማቅረብ የምትችሉት ማንኛውም አይነት መጽሐፍትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም የተለያዩ ነገሮች ትምህርት ሃይማኖትን በተመለከተ ወይም ሌሎችን መንፈሳዊ ትምህርቶች ካሉ እነዛን ማቅረብ እንችላለን በዚህ በሬዲዮ ፕሮግራም እና አንድነት ጉባኤም ለወደፊት ፕሮግራም በሬዲዮ ላይ ተመድቦለት ትምህርት ሃይማኖትን ማስፋፋት ይቻላል። ያው ሪስኮች አሉ፣ ችግሮች አሉ። ተግባራዊ ሊሆን ሲል እነሱ ምንድናቸው? ያው ኮሚትመንት ነው ትልቁ ነገር፣ ኮሚትመንት ነው። ሌላ ደግሞ ያሉን ሪሶርሶች ውስን ስለሆኑ እነዛ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ ብለናል። ኢሚዲየት ኔክስት ስቴፕ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ይህን ራዕይ አንድነት ጉባኤ ለአብያተ ክርስቲያናቶች፣ ለአባቶች እና ለሰንበት ትምህርት ቤቶች በጋራ ሰርተን ወደፊት ሊመጣ የሚችለውን ችግሮች ለመቅረፍ ማስተካከል እንደሚቻል ነው ኢሚዲየት የሆነ ኔክስት ስቴፕ ብለን የያዝነው እና መጨረሻ ላይ ያው አንድነት ኮሚቴ ይህን ራዕይ እንድንወያይ ፕሮግራም አዘጋጅቶ በሪጂናል ጉባኤዎች ላይ እንድንሳተፍ ስላደረገ ምስጋና እናቀርባለን። ሌላ ደግሞ በሪጂናል ጉባኤ ላይ የተሳተፉትን አብያተ ክርስቲያናቶች በጠቅላላ አቡነ ዮሐንስ ሀሳቡን ሼር አድርጊያቸው ጥሩ ነው ብለውኝ ደግፈውኛል። አባ ገብረ ስላሴም ጋር ተወያይቻለሁ። በቤተ ክርስቲያናችንም ከመምህሩ ለቃል ጋር ውይይት አድርጌበት ነበር እና እነሱም ማመስገን ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ከሳውዝ ኢስት ሪጅን አትላንታ፣ ፍሎሪዳ፣ ኖርዝ ካሮላይና እና ኦሃዮ እህታችን ቤቲ ታቀርብልናለች። The mission is educating the youth and the next generation about their faith and the traditions that are held within our church. What makes us different? We know that is one of the mission statements in the mission statement of the Ethiopian Orthodox Church. You can go to the next slide.
Knowing this mission statement, our sister Eden also said it, the Ethiopian Orthodox or the Ethiopian American youth are disappearing from the church after high school. And most of us have this problem in our churches, including ours. And it's not only in the Ethiopian Orthodox Church that is also happening. It's also outside of the Ethiopian Orthodox Church that most of the kids right after high school or even during high school, most of the people are either forced to come to church or they just stop coming to church after they graduate high school. And it's not, most people, it is due to the fact that they're a couple of hours a distance away from their church. But if you are close to your church and even after high school you don't come to church, then of course there's a problem. And that's the problem that we have. And we're trying to find out how can we solve this problem. And first we have to solve the problem, we have to know what's going on. What's going on is the language barrier, of course, that I know most of you guys can understand what I'm saying. I'm hoping that you guys can understand. But I can also speak Amharic very fluently, but my the presentation is in English, so that's why I'm speaking in English. But a lot of us in our Sunday school and the high school and junior high school, they can't understand what they're saying because they were born and raised in the States or in Canada, and they can't understand what's going on. And they need a person who can supplement the learning either in English or whatever language is spoken mostly in wherever country that they're living. And there's also no consistency. One day we'll see a person at the Sunday school, and the next week we'll see another person or another person. And it's a good thing to see the same face over and over, especially for junior and high school kids. They're also outside to the culture because they're, of course, when we go home, we get the Ethiopian culture. We're out at school or with friends. We're known to the American culture or to the Canadian culture, so that's what we know most. Another thing is also with the language barrier and not understanding is Sunday schools are not implemented correctly. And most of us, especially for junior high and middle school kids, at junior high school you cannot teach your child to learn the Hahuka language. It's just impossible to do because at that point your child, that's not what they're interested in. And if we go to church and we try to teach the Hahuka at the high school level, it's hard to get that through their head. And they should learn it when they're younger so it can stick. But at that level, a lot of people have interest for is to hear God's word. And if you go to the American People's Church or any other church, what they do is they preach about the Lord or the gospel. And so, but you don't hear them teaching about the, Fidel. And it is important to know our culture, it is important to know our religion. But if we only do it 52 times during the week, we only see them that Sunday for 45 to 30 minutes. And if we teach them, the halahama, and then they go home, and the parents don't keep up with this, then what they learn does not stick. So we can leave them that 30 to 45 minutes with something they can remember, and mostly it's the መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች ወይም moral stories. And I know when I was a kid, that's what I learned most, and that's the thing that sticks. So for our juniors and high school kids, that's what we need to be worried about. I personally, and also we talked it out with my region. So, and there's also no bond or connection, no activities outside of the Sunday school. A lot of our Sunday schools, we see each other every weekend, of course, and then outside, we also have to have a mahabarawi muro. And that's what we have outside of our church, and we have to do the same thing with our junior and high school kids so they can know one another. Last year, I met a couple of people here, and I still considered, actually, last year was my first time. I've never seen young people around my age or, around the 20s serving the Lord. And it was a great experience meeting a lot of new faces. So outside of that 52 days that we meet during the year, we need to do something outside of the church, whether it's
getting together to help an organization. And that'll bring me to my next point. And how can we fix it? And to help us educate and maintain our tradition and religion of faith, the idea of establishing a mahabad within our youth came into conclusion. We know a lot of our mothers and fathers, they have a mahabad that's outside of the church, but this can help us maintain our youth as one, in a family. And I think the idea of a mahabad came to mind. Who will the mahabad entail? Asking, of course, a mahabad has a name. A lot of us know, like, Yamaya Mahabad Ale, Yabir Mahabad Ale. And after asking a father within our Sunday school, if we have our youth or junior high school kids, we would ask a father to bless the group of kids with a mahabad sim. And discuss what is appropriate for your church to break the kids up into 2 or 3 mahabads, depending on the amount of numbers that you have at the church. Like I said, the mahabad will contain junior and high school kids, and the guidance will be given from the Sambat Timothy Tamarioch and, of course, our fathers within the church. And what will the mahabad do? The mahabad, after the mahabad is given by the father, an example of the Maya mahabad, like the mahabad will get together once a month every day, the day of Mariam. So a lot of people know prior ahead that if you're a Mariam mahabad, you already know the date prior every month that it's going to be on this day. So you can go ahead and tell, like, your group members or the mahabad that we'll be getting together every day on this day, so they know ahead of time. So people that are outside, that are a distance away from the church, it doesn't necessarily mean that you have to be at a church or to be at somebody's house, but or anywhere that is appropriate. And that person could come back once a month, at least to get together for the mahabad. During the mahabad, there will be a Bible study and Sabbath study. Outside of the gathering once a month, the mahabad can do many different kind of things. They can volunteer in different organizations, take retreats outside the city, clean their church, and organize events within the church to help out the church's finances. The benefits of keeping or having the mahabad is keeping the youth consistently coming to church. And I think that the mahabad that would be kind of like a bond between the kids. And then, of course, they're going to keep looking forward to the time when they get together amongst each other, and then, of course, coming back. And this kind of, gives them an incentive to come back to church every Sunday or every month that they meet, or every event that they'll have an incentive to come back. Like I said, bond within each other, that's a family. They also have big sister, big brother advisement, because the kids range from, like I said, junior high and high school. High school kids could be an advisors for middle school kids that'll be rising to become in high school. And of course, like I said, always looking forward to coming to church on Sunday and looking forward to the next event. Finances. There is no charge for this mahabad, but if you would like to help out an organization, or it could be something small depending on the amount of people that you have in the mahabad. A person can donate $2 and make a difference. From each person, if you collect that money, you can help support an organization back home or even here. And that's it. This is my favorite slide. These are my high school and middle school kids. Sorry if I get emotional. It's been a long time coming, but they are servants of the church. There's actually 5 deacons that were born and raised in the States on the left in the big picture. And the top picture is
them serving at church. We had a day where it was their day, and the Sunday administrators had to sit down and watch them do everything. They had a wedding, and they teach, and they had mazmur. And they're also a family, and they get together at least 2 to 3 times a month together, and we have Bible studies and just gatherings together. And this hasn't happened. It's happened the last 2 years. We don't have no youth at our church, so this is huge for us. And that is all. Thank you. ወንድማችን ዳዊት ከቤይ ኤሪያ ሳን ሆዜ፣ ሳክራሜንቶ እና ኦክላንድ የእነሱን ደግሞ ፕሬዘንቴሽን ራዕያቸው ምን እንደሆነ ያሳያል። ድምፄን አይሰማም? ኦኬ። የእኛ ቪዥን ሳክራሜንቶ፣ ኦክላንድ እና ሳን ሆዜ የመጣ ነው። ቪዥናችን አንድ ላይ የተደረገው ነው። ሳናስበው አንድ ላይ ሆኗል እና እግዚአብሔር ነው ያደረገልን። አባታችንም ነበሩ፣ አባ ገብረ ስላሴ ብዙ ምዕመናን አይ ቲንክ 80 ነበር፣ 80 ሰዎች ነበር የተገናኘ ነው። ከታሮች ነው የመጣሁት። አንድ ኬብል አልመጣም እና የሮትክ ነው የመጣው። ግን ቪዥናችን እንደሚለው to strengthen the faith of our youth and to foster Christian life amongst all ages while increasing the unity and collaboration between Sunday school servants. Thanks. So the source, like I said, was from 3 cities: Sacramento, Oakland, and San Jose. Churches from these 3 cities. Over 50 participants and group discussions after the participants. We grouped up, and the group discussions came out with what we called miniature rai or subdivisions. And so the subdivisions were church day, spiritual drama, camp, and summer school. So those are the groups. They grouped together and they decided they wanted these things, and we presented that in front of everyone, and we said that these are the 4 subdivisions that we want. And the 4 subdivisions, like I said, are working together, we feel, and I want to show you guys how these can work together for our church and how we can implement it across. So, but the problem is that we're all trying to address, and the problem that the regional Gubae in the Bay Area was trying to address is that the youth, like Betty and I think Eden was also talking about, the youth are leaving their religion. The youth are disappearing from our church. So how do we bring them back? The youth, specifically the high school youth, are the most endangered. Once they reach, when they're done with high school ሲጨርሱና ወደ ኮሌጅ ሊገቡ ሲፈልጉ ትምህርታቸውንም በዓለምና ዓለማዊ ነገር ሲጀምር ቤተክርስቲያን ይረሳሉና ይተውታሉ እና ከዛ በኋላም አይመለሱም ብዙ ወጣቶች፣ በተለይ ያደጉት ወጣቶች እና ያ ችግር ለማስተካከል ወይም መፍትሄ ለማምጣት ጉባኤያችን ሳናስበው ወደዛ ሄደልን። ስለዚህ መፍቻው ሁሌ ቤተክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር መፍቻው ግን ትናንትና ያልነው ቁልፍ አለ። ቁልፍ የእኛ ምሳሌ ይባላል። መፍቻ ወይም የተቆለፈ ነገር ወይም በር ችግሩ ነው እና እግዚአብሔር ችግር ከመፍትሄ ነው ሁሌ የሚፈጠረው። እግዚአብሔር እጁ ነው እና እኛ ቁልፉ ነን። ቁልፉ አሁን የሚመስለን የቤተክርስቲያናችን እንዴት ቁልፍ እንደሆነች ወጣቶች አሉ፣ ኤልደርስ አሉ፣ ዩት አሉ እና እነዚህን ለመጠቀም እንዴት ነው አብረን መስራት የምንችለው? ይህን ከዕብራውያን ምዕራፍ 12 የሚለው therefore we also, since we are surrounded እንደ አባታችን እንዳሉ we are surrounded with a great cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. The next slide, please. So the decisions that we made, the church day meant we want to have a day across the region where we can have a drama, a spiritual play, and have an English kadase. So the kadase will be in English, the kadase is the Gabriel or maybe other English-speaking fathers that we have,
and after that English-speaking Kadase, which will be pushed towards the youth, we're going to have a spiritual drama that will be advertised towards the adults. So the youth and the adults will come the same day. The youth will be engaged with the Kadase, the parents will have the drama, and the drama will bring funds. We'll ask for fundraising during the drama, and the fundraising is going to support things like this summer retreat. The summer retreat is a celebratory thing though, and what we will be celebrating, hopefully, is a summer school. So the summer school is what we're going to be celebrating. And that's the entirety of the vision comes together this way. A church day, or a day in which we gather and prepare funds and resources so that we can have a summer school, and that summer school will be attended by all the young adults and youth, and we'll get very specific on that later. And then that will be celebrated by the retreat, or a 3-day, 4-day spiritual camp kind of celebratory thing. Next slide, please. So we wanted to have handouts here for you, but we also put them on here, so you can go to the next slide. So this is the kind of draft that we had for our vision, and it goes into the details, and so it's a little cut off, but it says the purpose is, as you can read it here, is to get all the regions or all these churches coming together once a year, doing praise, and it makes it open to everyone, youth and all people, and even people from different ethnicities, different backgrounds can be a part of this, and we can open our church this way, and it will have the Kadase, the lunch and things after that. Next slide, please. Next section. So the summer school, the purpose of, or the second subvision that we had with the second subvision, the summer school, is going to be just like in Dallas, I think Kadus Mikhail has a summer school program, a very well-established one. We want to make that a nationwide program, and we want to establish that through the help of Andinet Gubae with the curriculums that Kadus Mikhail will have, through your support here. We want to develop a strong curriculum that's going to address not only spiritual matters, but the English, math, writing, and things of that nature, so that parents will have a reason to bring their kids there, and kids will have a reason to come. They'll get their summer school training, but they'll also get fun activities throughout the thing, and it'll be divided into 2 age groups. That's what we're thinking prematurely. It could go differently depending on the church, but 5 to 9 and 10 to 15. So those are the pre-high school ages. That's high school በታች ያሉት ናቸው እና high school በላይ ናቸው ዋናዎች audience የሆኑልን ወይም የሚጠፉብን high school በላይ የሆኑት ስለሆኑ እነዚህ high school ተማሪዎች ተማሪ ብቻ ሳይሆኑ አስተማሪዎችን ልናደርጋቸው ፈልገን ነበረ። አስተማሪዎችን እንዲሆኑ ከሆኑ ኃላፊነት ካለው ሰው እንዳይጠፋ ነው እና ኃላፊነት እንድንሰጣቸው ትሬኒንግ እንሰጣቸዋለን። ትሬኒንግ ከአባቶችና ከእናቶች የሚመጣ ትሬኒንግ ነው። ትሬኒንግ ካገኙ በኋላ ይቆያሉና ያስተምራሉ። 1 ዓመት ትሬን ካደረጉ በኋላ እና ይህንም ፕሮግራም የሃይ ስኩል ትሬኒንጉ ወይም አስተማሪነትን የሲኒየር ፕሮጀክት በየሃይ ስኩል ሲኒየር ፕሮጀክት የሚላለ ቮለንቲር ወይም ኤክስትራ ኩሪኩለር አክቲቪቲ ማድረግ ስላለባቸው ሃይ ስኩል ተማሪዎች ይህንን ለዛም ሳቲስፋይ የሚያደርግ ይሆናል። They will teach the summer schools. They will teach the people 5 to 9 and 10 to 15. And that's going to create a revolving way, a resource for us. We'll have you, so if you can go to the next slide, please. And so that's going to be celebrated by the summer camp. The summer camp is an idea that, again, from the regional Gubae in San Jose. The summer camp will, create bonds, and it'll be for 3 days. Next slide. So we considered the funding issues, and it's going to be different depending on the church. Funding for the summer school is going to be through that play, that church day that we talked about. The church day is going to provide some of the startup funding. After the church day, we want to do, depending on the churches, each independent church's number of people, we want to have the churches fund what this is. And it's a regional thing. It's a regional idea, but it's implemented amongst each church. So in Northern California region, like maybe an account or a resource binder ይኖራቸዋል። ግን እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን የራሱን ትምህርት ቤት ይከፍታል፣ የራሱን ተማሪዎችም አለው። ግን ከሪጅኑ ይሰበስባሉ እና ይወያዩበታል። ምናልባትም አስተማሪዎችንን ከእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ያመጣሉ። The curriculum is going to be, like I said, next slide please. From the Andinet Gubae, the teachers will
be high school students. And next slide, please. And this is going to be able to expand our services and reach not only our youth, but it's going to reach other ethnicities, other nationalities. And we suggest along with this, it can't be done on its own. If we want to extend our services and be open to other people that are entering our church, we want to have the English Gubae books, and we want to have more of those resources more available to us. So we had a timeline for how this can take place, but I think we're a little short on time for the timeline. So I think maybe we'll pass this out later, and we'll get your answers out of that. እሺ ወንድማችን ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ አሁን ሁላተም ጸጋውን ያብዛልን። መዝሙሩን ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። አልፈራም ጌታዬ ሞቶልኛል፣ አልሰጋም ክርስቶስ ሞቶልኛል። የማይደፈር የደም ነው ቅጥሬ፣ የማይሞት ቅኔን አለው ከንፈሬ። አልፈራም ጌታዬ ሞቶልኛል፣ አልሰጋም ክርስቶስ ሞቶልኛል። የማይደፈር የደም ነው ቅጥሬ፣ የማይሞት ቅኔ አለው ከንፈሬ። ጭንቀቴ ይኸው ተሰምቶት ተቤዠኝ ወዶኝ እስከ ሞት፣ በመስቀል ካለፈ ለኔ ከእንግዲህ ስጋት ለምኔ። አልፈራም ጌታዬ ሞቶልኛል፣ አልሰጋም ክርስቶስ ሞቶልኛል። የማይደፈር የደም ነው ቅኔ፣ የማይሞት ቅኔ አለው ከንፈሬ። በክንዱ በስሙ ኩራት ታምኜ ወጣው ሰገነት፣ ካጸናኝ ማንም አይነቅለኝ ኢየሱስ ባለቱ ተክሎኝ። አልፈራም ጌታዬ ሞቶልኛል፣ አልሰጋም ክርስቶስ ሞቶልኛል። የማይደፈር የደም ነው ቅኔ፣ የማይሞት ቅኔ አለው ከንፈሬ። ዜማ እንጂ ዝምታ የለም፣ በመስቀል ላጠበኝ በደም። ላይተኛ ከንፈር ልሳኔ ዘላለም ነግቷል ቅኔ። አልፈራም ጌታዬ ሞቶልኛል፣ አልሰጋም ክርስቶስ ሞቶልኛል። የማይደፈር የደም ነው ቅኔ፣ የማይሞት ቅኔ አለው ከንፈሬ። ቢከቡኝ ድንጋይ የያዙ ከሳሾች እጅግ ቢበዙ፣ ትምክህቴ ጽናቴ እርሱ ነው አባቴ በሰማይ ያለው። አልፈራም ጌታዬ ሞቶልኛል፣ አልሰጋም ክርስቶስ ሞቶልኛል። የማይደፈር የደም ነው ቅኔ፣ የማይሞት ቅኔ አለው ከንፈሬ። ቢከቡኝ ድንጋይ የያዙ ጠላቶች እጅግ ቢበዙ፣ ትምክህቴ ጽናቴ እርሱ ነው አባቴ በሰማይ ያለው። አልፈራም ጌታዬ ሞቶልኛል፣ አልሰጋም ክርስቶስ ሞቶልኛል። የማይደፈር የደም ነው ቅኔ፣ የማይሞት ቅኔ አለው ከንፈሬ። አልፈራም ጌታዬ ሞቶልኛል፣ አልሰጋም ክርስቶስ ሞቶልኛል። የማይደፈር የደም ነው ቅኔ፣ የማይሞት ቅኔ አለው ከንፈሬ። አሜን። ስለ መዝሙሩ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሁን ስላየናቸው ራእይ አባታችን አባ ገብረ ሥላሴ ያጠር ያለች ሰብሰብ ያለች መልእክት ያስተላልፉልንና ከዛ ወደ መቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን። እንደምን አረፈዳችሁ? እንዴት ነው የተሰማችሁ ነገር? እንዴት ነው የምትገልጹ? አንድ እናት
ዲሲ የዛሬ 10 ምናምን ዓመት መቼ እንደመጣሁ እንዳትጠይቁኝ እና ብድግ አለና አንዱ 16ኛ መንገድ ላይ የምንገለገልበትን ቤተክርስቲያን ድንገዛው ነው አለ። ደርሶ ብሎ ብድግ ብሎ ጥራት የለም። በኋላ አንድ ሰትየ ደግሞ እሱ ከተገዛ 1000 ብር እሰጣለሁ አሉ። ያን ጊዜ 1000 ብር መስጠት ማለት ከ20 ሺህ ብር በላይ ነው እና እልል ለማለት አሉ እልል ማለት ማውጣት እልልታ ማውጣት አቅቷቸው እና የሚያሰኝ ነው አይደለ? እንግዲህ ምንድነው አሁን ያየነው እኔ በደንብ ስከታተል በጣም የት ላይ ችግር እንዳለ አግኝተውታል። የት ላይ ችግር እንዳለ አግኝተውታል። ስለዚህ ያንን በኋላ ነው እናንተ የምትመልሱት። ችግሩ የት ላይ እንዳለና በየት በኩል ከፍተኛ ስራ መስራት እንዳለበት ደግሞ ያ ማድረግ የምንችለው እንደሆነ ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። በነገራችን ላይ እኛ እኮ ማድረግ ያልቻልነው እላይ ስለምንመለከት ነው። ችግሩን ብቻ ትናንትና ነው ቀሲስ መላኩ በኃይል ሲናገር ችግሩ ላይ ስለምናተኩር እግዚአብሔር እኛ እንድንሰራው ያዘዘንን ነገር እንረሳለን። ስለዚህ ችግሩ ቢኖርም እንኳን እኛ ልናቃልለው የምንችል ቤተ ክርስቲያን በዚህ ሀገር መቀጠል የሚያስችላት መንገድ በዚህ ራእይ ላይ ተዘጋጅቷል አሁን። ስለዚህ ይህንን ራእይ በኋላ ማታ የዛሬ በ5 ሰዓት ይመስለኛል ዛሬ ነው የምንደመድመው እና ምን ላይ መስራት እንዳለብንና የት ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለብን የምንሰራው። ለዚያ ተዘጋጁ። ለዚያ ሁላችሁም እዚህ የመጣችሁ ሰዎች በዚህ እንቅስቃሴ ከሌላችሁ በእውነት እግዚአብሔር የጠራንን ነገር አላወቅንም ማለት ነው። እኔ ገና ራእይ ብለው ሲገልጹ እግዚአብሔር በዚች ሀገር ስራ ጀመረ ነው ያልኩት። እግዚአብሔር በዚህ ትውልድ ስራ ጀመረ ነው ያልኩት እና ስለ ራእይ አስተምር ብሎ በኋላ እነግራቸዋለሁ። ችግሬን እንነጋገራለን። ግን አሁን እግዚአብሔር በእያንዳንዳችሁ ልብ አንድ መልእክት አቀጣጥሎ ሊልክ ነው። ይህንን ዛሬ በመምህራን ትናንትና ተነጋግረናል። ዛሬ በልጆቹ በተንተባተበ አንደበት ምን እያሉ እንደነገሩን ሰምተናል። ብዙዎቻችን ከዚህ ያለ ነው ደግሞ ማድረግ የምንችለው ትንሽ ጊዜ፣ ትንሽ ደቂቃ፣ ትንሽ ነገር በማድረግ ነው። እናም ለዚህ ዛሬ ከሰዓት በኋላ እንድትዘጋጁ አይምሯችሁን ኃላፊነት ለመሸከም አዘጋጁት። እንዲሁ ሰምታችሁ ለመሄድ አይደለም። አቤት ዛሬ ብዙ አቡነ መልከ ጼዴቅ ጊዜ የሚጠቅሱ ጥቅስ አለ። እሳቸው አስተምረው ሹፌራቸው ነው ሲሄዱ 2 ነው 3 ነው ይሄዳሉ እና ሹፌራቸው የዛሬ ትምህርት በጣም ጥሩ ነበር ይላል አንደኛው አብሮ ያለው እና ሹፌሩ ዞር አለና እንግዲያሳ ይላል። እሺ ምን ያስክ ምንድነው? አረ ምኑን ይዤው አለ ይባላል። ስለዚህ እዚህ ተሰብስበን ሰልምተን ምንድነው ይዛችሁ? ጥሩ ትምህርት ነበር። ምንድነው ይዛችሁ መጣችሁት? እናም ነገ የምታደርጉት ነገር ምንድነው? ካሁን በኋላ በዚህ ቤተክርስቲያን በእያንዳንዳችሁ ነገር ለውጥ የምታመጡት፣ በተለይ በዚህ ፕሬዘንቴሽን ለውጥ የምታመጡት በዚህ ዙሪያ ላይ እንድትዘጋጁ አደራላለሁ። በዚህ ዙሪያ ላይ ሁላችሁም ራሳችሁ ባለቤት እንድትሆኑ አደራላለሁ። ይሄንን ነው ልጆቹ ያቀረቡት። እባካችሁ ሁሉን ነው ያሉት። ጥያቄ ነው ያቀረቡት። እባካችሁ ሁሉን አብረን እንስራ። ስለዚህ ሁላችሁም ለዚህ ተዘጋጁ። ዛሬ በ5 ሰዓት ለዚህ ዝግጁ ሆናችሁ ሁሉም አይምሮው ተዘጋጅቶ መስራት እንዳለበት አደራላለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ስለነበረ ጊዜ የተመሰገነ ይሁን። ልጆች እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ያዘጋጃችሁ የተናገራችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ቃልዎት ያሰማልን። እመኑ በእሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ፣ ረዳዝንሞ ጠላት እየመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ነገር ለወጠ ሁሉ በሱ ሆነ። እመኑ በእሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ፣ ረዳዝንሞ ጠላት እየመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተነነ ነገር ለወጠ ሁሉ በሱ ሆነ። እመኑ በሱ ተራራው ነደደ፣ ሸለቆ ታወከ፣ ዝግባው ተሰባብሮ
በሱ ሆነ እመኑ በሱ የማይነጋል የማያልፈን የለም ሁሉ ይቻለዋል ጌታ መድኃኒዓለም ፍቅር በዘላለም ሕግ አባት ለልጁን እመኑ በሱ ትኖራለች እጁ እመኑ በሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ ተረዳዝንሞ ጠላት እየመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያትንን ነገር ለወጠ ሁሉ በሱ ሆነ እመኑ በሱ ሞገድ የማይሰብረው ጽኑ መርከብ አለ አንፈራም አንሰጋም ከሱ ጋር እያለን ጠላት ተሸንፏል ሰይጣን አፍሯል ዛሬ ወይኔ ዊነዋወል እመኑ በሱ በታላቅ ዝማሬ እመኑ በሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ ተረዳዝንሞ ጠላት እየመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተንን ሁሉ በሱ ሆነ እመኑ በሱ ባዶ ነው አይሰራም የጠላት ፉከራ የማይተወን ጌታ አለ ከኛ ጋራ እጅግ ተትረፍርፎ ጸጋው ከበዛለን በሞት ጀርባ ቆመን እመኑ በሱ ገና እንዘምራለን እመኑ በሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ ተረዳዝንሞ ጠላት እየመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥኖ ያተንን ሁሉ በሱ ሆነ ነገር ለወጠ ሁሉ በሱ ሆነ ነገር ለወጠ ሁሉ በሱ የሰማይ የምድርም ጌታ በስቶልናል እጅግ ስጦታ በጎነት ቸርነት ረድቶናል ፍጹም ፍቅርህ በጎነት ቸርነት ረድቶናል ፍጹም ፍቅርህ የሰማይ የምድርም ጌታ በስቶልናል እጅግ ስጦታ በጎነት ረድቶናል ፍጹም ፍቅርህ በጎነት ቸርነት ፍጹም ፍቅርህ በማይዝሉ ጽኑ ክንዶች ተደገፍን በቸርነት የፍቅር አባት ላመኑ ጥላ ክርስቶስ ነው የኛ ከለላ የሰማይ የምድርም ጌታ በስቶልናል እጅግ ስጦታ በጎነት ረድቶናል ፍጹም ፍቅርህ በጎነት ቸርነት ረድቶናል ክቡር ስምህ ፍጹም ቆመን በንጹህ ደም ተፈወስን በቅዱስ ቃል መዛልካ ከቶ አይነካንም ኃይላችን ነው ሁሌም ያንተን ስም የሰማይ የምድርም ጌታ በስቶልናል እጅግ ስጦታ በጎነት ቸርነት ረድቶናል ክቡር ስምህ በጎነት ረድቶናል ክቡር ስምህ ያጣው ሲጮህ ፊት ተደፍቶ ሲያማርር ሚስጥሩን ገልጦ አባት ለልጅ እንደሚራራ
በጎነት ቸርነት ረድቶናል ክቡር ስምህ በጎነት ቸርነት ክቡር ስምህ ምስክር ነን ለዓለም ሁሉ ስላዳነን በሕያው ቃሉ ለውለታው ምላሽ ባይኖርም ከምስጋና ከቶ አንቦዝን የሰማይ የምድር ጌታ በዝቶልናል እጅግ ስጦታ በጎነት ቸርነት ረድቶናል ክቡር ስምህ በጎነት ረድቶናል ክቡር ስምህ ምስክር ነን ለዓለም ሁሉ ስላዳነን በሕያው ቃሉ ለውለታው ምላሽ ባይኖርም ከምስጋና ከቶ አንቦዝን የሰማይ የምድር ጌታ በዝቶልናል እጅግ ስጦታ በጎነት ቸርነት ረድቶናል ክቡር ስምህ በጎነት ለወንድማችን ለዘማሪ አለማየሁ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው ማዝነው ማለቴ ከአንድ 3 ሳምንት በፊት ኒውዚላንድ ነበርኩኝ። እንደገና ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት እወጣለሁ ሌላ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አለ። ለዚህ ነው ያው መጀመሪያ መቀመጫዬን ብላለች አይደል ዝንጀሮዋ። ስለዚህ እዛም ያለው አገልግሎት እንዳይበደል እንደምታውቁት አባ ወልደ ትንሣኤንም ሐዋርያዊ ተልእኮ ትፈጽማለች የኛ ቤተክርስቲያን። በነገራችን ላይ አባ ወልደ ትንሣኤም አሁን ሐዋርያዊ ተልእኮ ኒውዚላንድ ናቸው ያሉትና በዚህ ምክንያት መመለስ ስላለብኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማገልገል ማለት መስጠት ብቻ የሚመስለን አይደለም። ማገልገል ማለት መቀበልም ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር በሰጠኝ ቆይታ ብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር ያስተማረኝ፣ በአባቶችም በመምህራንም እንደዚሁም ከእናንተ ጋር ባለን ነገር የቤተ ክርስቲያን ተስፋ የሆኑትን እያየን ነው። አሁን ቆመው ሲናገሩ፣ በእንባ የሆኑ ሲናገሩ፣ ከልብ በሆነ መንገድ እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያንን ችግር ሲናገሩ እኔንም ራሴን አስገባ ነበር። ለምሳሌ እህታችን ከሲያትል ስትናገር ኮሚትመንት ከካህናት ከኛ አለ ወይ በእውነት ወጣቱን ትውልድ ለማቅረብ? ይሄ ሁሉ ለእኛ ለራሳችን ትልቅ ነገር ነው እና እግዚአብሔር ይባረካችሁ፣ በርቱ። እንደ ቀላል ነገር አተያዙት። ምናልባትም እኔም ራሴ በእውነት አንዳንድ ቦታ ላይ ይገኛለሁ፣ አንዳንድ ቦታ ላይ አልገኝም። ከዚህ በኋላ ምናልባትም ቤተሰቤን ይዤ የምገኝበት ፕሮግራም ሳይሆን አይቀርም እና ጸልዩልኝ፣ ለአገልግሎቴ ጸልዩ፣ ለቤተ ክርስቲያኔ ጸልዩ፣ ለእናንተም ደግሞ እኔ ጸልያለሁ። ሌላ ደስ ስላለኝ ነው አንዲት እህታችን እዚህ በመካከላችን ትገኛለች እና ቅድም በትምህርቱ ላይ የተጠራነው ምስክሮች እንድንሆን ነው ብለህ ተናግረሃልና አንድ ምስክርነት ልናገር እፈልጋለሁ። ነገር ግን ቆሜ ለመናገር በእንባ መናገር ስለማልችል በጽሁፍ ነው የሰጠሁትና አንተው ብትናገር ስላለችኝ ነው እና ከዚሁ ከኦታዋ ናት እህታችን፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እህታችን የክርስትና ስሟ ወለተ ማርያም፣ ምናልባት ስም እንድጠቅስ ፈቃደኛ ከሆነችልኝ እና ምንድን ነው ከ4-5 ወር በፊት የኃይለኛ የሆነ ጉንፋን ተክሮባት ያን ቼክ ስታደርግ አንቲባዮቲክ ብትወስድ አልቆም ይላል እና መጨረሻ ኤክስሬይ ስትነሳ ካንሰር ሆኖ ይገኛል፣ የላንግ ካንሰር ሆኖ ይገኛል እና ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ጸልዩልኝ ማለት እንዴት የተባረከ ነገር መሰላችሁ። ህመሙን የደበቀ መድኃኒቱን አያገኝም ይባላል እና ለወንድሞች ለእህቶች ጸልዩልኝ ማለት ትልቅ ነገር ነው እና ጓደኞቿ ሲመጡ ከአቡነ ሐራ መድኃኔዓለም ገዳም፣ እሷ ሰምታው ማታውቀው ገዳም ነው፣ እምነት ይዘውላት ይመጣሉ እና
ያን ትጣለች። ከብዙ ባጭሩ ምንድነው እግዚአብሔር በዚያ በትንሽ የእምነት እርምጃዋ አምላኳ በፈውስ ይገናኛታል። እና ዛሬ በእናንተ መካከል ያለሁት ነው የምትለው ከካንሰር ነፃ ሆኜ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህ በመካከላችንም በህመም በስቃይ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁን ታመኑት። እግዚአብሔር አምላካችሁን ሙጥኝ ይበሉት። እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ ያደረገልን ለእርሱ ምስክርነት እንድንኖር ለእርሱ እግዚአብሔር እስከሰጠን ዕድሜ ምን ያህል ዘመን በዚህ ዓለም ላይ እንዳለን አናውቅም። እግዚአብሔር በሰጠን ዕድሜ ግን ደግሞ ለእርሱ ክብር እንድንኖር ቅድም እንዳልነው የቤተ ክርስቲያናችን ራእይ ይሄ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እስከ ዓለም ዳርቻ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሮች መሆን ነው። ስለዚህ ምስክሮቹ እንድንሆን እግዚአብሔር እንዲረዳን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። መልካም ጉባኤ ሆነላችሁ። በሰላም ወደ ቤታችሁ ይመልሳችሁ። ሌሎቻችሁ ኦቶዋዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ከጠራችሁን እንደገና መልሰን ልጎበኛችኋለን። እግዚአብሔር